سلاف بینرین هجا از ما مستعد جینم و اف کانالا متازه چیگی از یا جدیدم و از یوتیوبرم هیوادارم دل هنگو بیتن اف کانالا و او ویدیویت از بلافکم همی ویدیویت من دسر پروگرام بیتن مثلا برامج کامپیوتری جا همی ام دعولی سحكينا برامج يت اسوسييتد كمبيوتري مثلا چه برامج اساس كمبيوتري وكو مايكروسوفت اوفيس قالت باشا كوديتا مثلا قالت برامج كوديتا وكو مايكروسوفت اكسل 2010 مايكروسوفت باوربوينت 2010 مايكروسوفت وورد 2010 ام دعول جار دبحثي مايكروسوفت وورد كاين مايكروسوفت وورد چيا بس اول جار كانوا لما سبسكرايب كا ولايك كا وشير كا ده همي ببينن و كومنت اللي بدا حاجة كده نجا شيء كومنت اللي بدا بوم دوباره بكا بوم مستعد دوباره كمان بابو فيديو هيك بهتن ان شاء الله مايكروسوفت وورد 2010 مايكروسوفت وورد 2010 چیه؟ اویش برامجه که اساسا کمپیوتری دو دبحثی وورد کن وورد چیه؟ وورد على عربي بيجنه كلمة وورد كلمة بانجليزية وكرديش بيجنه بايف مايكروسوفت وورد همي بيجفان 2010 برامجه بوگاش تکورینم تو جوره فونته بوری همین چیز نکات های بید تو رن بکی تو مثلا ستایل نویسینه بگوری هشتکی تیده شی بکی مثلا نویسینه تا و همیش بو راپورته گلک مهمه و گلک عالم دیده چت کن یعنی به برامجه کاتینن بو راپورته و همیش بو سی وی أبا شولا مايكروسوفت وورد 2010 دسا كاينة دبا كاينة بس شرحنا كم بس سنة واجهة ويد نيشا هنقودا فواجهة أبا واجهة اختلفت بتبا أبا واجهة رئيسية هو يا مايكروسوفت وورد ده مثلا چه بيحتاجن فايل مثلا اگر تبيو سيف اس مثلا او تا پروژکت بخوچه که مثلا راپورت تا هاش تکتب بخوچه که لیسا نویسین اکتب سیف کی اب همون شده دو اوپن اگر مثلا تشتک تا خازن کلی بیتن تو اوپن که حاجنیه تو اکونی چه کی و گالا کی دیگاش خامو های مثلا چی پکتن گالا چی پکتن انسرت ما های و پیج لای اوت ما های و گالا کن دیگه یک مایت های هر تشتك شو لكت كذا جو أبا فيديو ما أفضل كابو سارو مثلا بس وورد مايكروسوفت وورد شيا ما كرت كري أم سا أفتن كرت مختصر وأسيبه دارم أف فيديو يبتلي هوا بيتن وسركفتي إن شاء الله وحميدة ما دخوشو سلامات بن وخطروا